हेलो नमस्कार देखंतु आपण मानकु एजुकेशनल वीडियो को स्वागत हमर देखंतु गोटे जीके वीडियो को आपण मानकु स्वागत एटा बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोटी तो आपण मानकु भल लागिले निहाती भाबरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। तो देखंतु आपण माने आज बहुत इन्फॉर्मेशन माने सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई एहिटा बहुत इंपोर्टेंट अटे। तो आपण माने निहाती भाबरे एटा मन रखिथिबे। देखंतु प्रथम क्वेश्चन होची व्हिच स्टेट इन इंडिया इज द कामाख्या टेम्पल लोकेटेड माने किन कामाख्या टेम्पल किन स्टेट रे थिसी बोले तार आंसर होची आसाम। देखो मन रखिथिबे आपण माने। तापर नेक्स्ट जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन व्हिच प्लेस ना राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किन जगह रे अवस्थित होइतै सेटा हला हैदराबाद। हमर आंसर आपण माने मन रखिथिबे। देखो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो इन व्हिच ईयर डिड राजीव गांधी बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तार माने इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर केबे हेतिले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हला। तार आंसर होची 31 अक्टोबर 1984 रे से हमर इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर हेतिले हमर राजीव गांधी। तारपर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सागो दवा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट माने ए माने सेटा तार सागो दवा बोली गोटे फेस्टिवल हेसी सब देखो सब राज्य रे गोटे गोटे सब जगह रे गोटे गोटे लोकल फेस्टिवल हेताय। तो आपण माने निहाती भाबरे मन रखिथिबे से आपण मानकर एरिया रो लोकल फेस्टिवल टा काना आपण माने निहाती कमेंट सेक्शन रे जणाबे। सागो फेस्टिवल टा हमर सिक्किम रे हेताय आपण माने आंसर मन रखिथिबे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जवा वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड माने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल केनठाने हेतिला माने बुद्धिस्ट काउंसिल टा हमर केनठाने हेतिला 3 नंबर टा तार आंसर होची पाटलिपुत्र। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जवा देखो व्हिच टेंपल इज नोन एज द जेम ऑफ ओडिया टेम्पल आर्किटेक्चर माने ओडिया ओडिसा रो हमर बहुत सब राज्य रे अलग अलग टेम्पल अछि और सब देश रो बहुत सब अलग अलग टेम्पल अछि। तो ओडिसा रो बहुत गोटे फेमस टेम्पल अछि जेना कि हमर कोणार्क मंदिर टेम्पल ताले पुरी जगन्नाथ टेम्पल समिति हमर जेम ऑफ ओडिसा टेम्पल आर्किटेक्चर काहे को जायसे बोली तार आंसर होछि मुक्तेश्वर टेम्पल हमर जेन अछि सराय को जायसे हला। तबर नेक्स्ट कोहे जिमा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच कंट्री विल होस्ट द 2024 कॉमनवेल्थ गेम्स माने कॉमन देखो 2024 रे कॉमनवेल्थ गेम्स हेतिला केन ठाने हेतिला आपण माने मन रखिथिबे हमर जेन ग्लासगो ठारे हेतिला हमर कॉमनवेल्थ गेम्स आरो के केन केन मेडल जीतितले सता लागबे नेक्स्ट वीडियो जदि आपण माने कमेंट करबे तो नेक्स्ट वीडियो रे मुई कॉमनवेल्थ गेम विषय रे गुटे वीडियो आनमी। तो निहाती भाबरे हमर स्कॉटलैंड रो ग्लासगो बोली जे जगह अछि सेठारे हमर कॉमनवेल्थ गेम 2024 टा अनुष्ठित हेतिला आपण माने निहाती मन रखिथिबे। एटा रिसेंट करंट अफेयर तो सब एग्जाम रे पढ़वार मैक्सिमम चांस अछि एटा इंपोर्टेंट है। देखो कॉमनवेल्थ गेम टा हमर ई गेम तो मान कर स्पोर्ट्स विषय रे बेसी माने क्वेश्चन माने आसी। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक माने स्टोमक रे हमर पाकस्थली रे जेन खाइला बेले केन एसिड टा सिक्रेट हेसी जेना कि डाइजेशन रे हेल्प करसी सेटा हला हमर HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपण माने निहाती मन रखिथिबे एटा हमर बॉडी पई पेट पई बहुत माने डाइजेशन पई बहुत इंपोर्टेंट आ HCl टा अधिका हेतिले भी माने पाक एसिड hi जासी जेनथिरे लागि आमे पेंटोप्राजोल बा कोन एंटासिड आमे यूज करथौ आ सेटा निहाती न्यूट्रलाइज हेबार कथा न्यूट्रलाइज हे रहबार कथा आ HCl टा हमर डाइजेशन रे हेल्प करसी हला। नेक्स्ट क्वेश्चन जबा देखो व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड माने सबठानो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्वर जेनटा रूपा रो प्रोड्यूसर टा किन देश ता हला मेक्सिको हमर तापर आपण माने कमेंट सेक्शन रे कहबे कि हमर सिल्वर प्रोडक्शन रे हमर इंडिया टा केते नंबर अछि माने किन केते नंबर रे अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा व्हिच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान देखो ऑफिशियल सब राज्य रे गुटे ऑफिशियल लैंग्वेज अछि जेनता कि हमर ओडिसा रो ऑफिशियल लैंग्वेज हला ओडिया संदा हमर सब राज्य रे गुटे ऑफिशियल लैंग्वेज अछि। तो निहाती भाबरे राजस्थान रो हमर ऑफिशियल लैंग्वेज टा होछि हिंदी हला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा देखंतु व्हिच इज द ऑफिशियल माने व्हिच पास कनेक्टेड द सिक्किम विथ तिब्बत माने तिब्बत सिक्किम देखंतु सिक्किम हमर जेन नॉर्थ ईस्ट एरिया अछि सेवन सिस्टर रो हमर जेन आसाम ने मेघालय मणिपुर मिजोरम सिक्किम ये सब अछि से सिक्किम तिब्बत टा हमर देखंतु चाइना रो गुटे तिब्बत अलगा राज्य थिला अलगा देश थिला
ସେଟାକେ ଚାଇନା ମାନେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଦିକରି କ୍ୟାପଚର୍ କରିକରି ନିଜର ଟେରିଟୋରିରେ ଏବେ ମିଶେଇ ଦେଇଛେ। ତ ସେଟା ଟିବେଟଟା ଅଲଗା ଦିଶଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଇନାରେ ମିଶି ଯାଇଛେ। ତ ଆମର ଚାଇନା ବୋର୍ଡ଼ରଟା ଆମର ସିକିମ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବୋର୍ଡ଼ରଟା ସିକିମ୍ର ଟିବେଟ୍ ଠାରେ କେନ୍ ଠାନେ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲିକରି ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥାଏ ବୋଲିକରି କହିଥାଏ। ସେଟା ହେଲା ନାଥୁଲା ପିସ୍ ବୋଲିକରି ଲାଗି ହୋଇଛେ ଯେନ୍ଠାନେ କି ଆମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବି ଚାଲିଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନାର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ OSSC OSSC UPSC SSC ରେଲୱେ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଦେଖ ନବକଳେଶ୍ୱର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ନବକଳେବର ବେଲେ ଆପଣମାନେ କାଣା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କହିବେ। ନବକଳେବର ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟା ହେସି ବୋଲେ ଯେନ୍ ଯାତ୍ରାଟା ହେସି ସେଟା ଆମର କେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏସି। ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଛି। ତ ସେଟା ହେଲା ନବକଳେବରଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଯିବା ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ସ ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମର କେତେ ମାନେ କେତେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛନ୍ ସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଅଛେ ସିକ୍ରେଟ୍ କରସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହରମୋନ୍। ତ ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଆର୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଇନସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ବୋଲିକରି ଥିସି ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆରୁ ଆମ ତାର ସେ ଅର୍ଗାନ୍ର ନାମ କାଣା ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଥିସି ସେ ତାର ନାଁ ହେଲା লিভর। আমার লিভর বহুত বড় ইম্পর্টান্ট জিনিসটে আর ସବୁଠାରୁ ইম্পর্টান্ট জিনিস ହେଲା ଦେଖ আমার ইন্টরনাল অর্গান ভিতরে সব লার্জেস্ট অর্গান কেনটা বলে লিভর মানে সেটা লিভর সেটা ବି 50% ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲେ ବି ସେଟା ବି ଆଉଥରେ ଯଦି ସେଟାକେ ଅପରେସନ୍ କରିକି ସେଇଟା କରାଯାଏ ତ ସେଟା ଆଉଥରେ ବି ମାନେ ଫେର୍ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ି କରିକି ସେଟା ଫେର୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେନ୍ତା ହେଇଯାଏସି। ତ ଆମର ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି লিভর ସେଟାକି ଆଉଥରେ ମାନେ ରିଜେନେରେଟ୍ ହେଇପାରସି ମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଅମୃତସର ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ହୋମ୍ ମାନେ ଅମୃତସରରେ ଯେନ୍ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି ସେଟା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ଆମର ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଯିବା ଦେଖ ହାମିସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ହାମିସ୍ ବୋଲି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ ରିଜନ୍ରେ କେନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ମାନେ କେନ୍ ଦେଖ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଶିଖ ଜୈନ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଇଥିସି। ତ ଆମର ଯେନ୍ ହେମିସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟା କେନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁଜମ୍ରେ ଯେନ୍ତା ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ତାପରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ତ ହେମିସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଆମର ମୁସଲିମ୍ରେ ଯେନ୍ତା ଆମର ଇଦ୍ ହେଇଥାଏ ସେମିତି ଆମର ହେମିସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର what was the duration of the first 5 year plan ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 year ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆମର 5 year ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ କେତେଟା 5 year ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ। আর 5 year ପ୍ଲାନ୍ଟା କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା আর ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ସେଟା ବି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କହିବେ। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 year ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା 1951 1957 ଆମର ଦେଖ ଆମର ଦେଶ ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଥିଲା 1951 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ। ତାরপরে ଆମର କେବେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବନିଥିଲା ତାরপরে 1991 ମସିହାରେ ହିଁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 year ପ୍ଲାନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମର 1991ରୁ 1957 5 ବର୍ଷ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ କେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଣିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରବା। ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ୱାର୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେନ୍ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ମାନେ 5 year ପ୍ଲାନ୍ କେତେଟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ନି ଜାଣି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାମି ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ ବୋଲେ କହିବେ। ତ ଆମର ଯେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯେନ୍ କେବେ କେନ୍ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଦେଖ
केन मसीह इंडिया पाकिस्तान वार जेन आम कि इंडिया पाकिस्तान वार तो बहुत थर होता जेन बाकी आमर जेन पाकिस्तान डिवाइड कर जेन पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान होता जेनटा कि बांग्लादेश बोलिक नामित होती तो से युद्धटा के निहाती भाव में कमेंट सेक्शन जनाबे तो इंडिया पाकिस्तान वारटा टुक प्लेस ड्यूरिंग व्हिच 5 ईयर प्लान बोले 4th 5 ईयर प्लान माने 4th 5 ईयर प्लान रे हमर इंडिया पाकिस्तान वारटा होता है तो निहाती भाव में आपण मानको जदि वीडियोटा भल लगी निहाती भाव में कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर कहबी आ सब्सक्राइब करबे तो नेक्स्ट आमर एजुकेशनल वीडियो आपण मानकर पहुँची पारबा तो आपण माने निहाती पढ़ापढ़ी करूँ तो निहाती पढ़ापढ़ी करी बोले कंसिस्टेंसी रखूँ पढ़ापढ़ी नहीं कले निहाती जॉब करवा लगे तो पढ़ापढ़ी करवार पड़वा तो जब पढ़वार लगी तो इच्छा नुहे कि पढ़वार लगी पढ़वा तो निहाती भाव में पढ़ापढ़ी करूँ तो नेक्स्ट रखुचे नेक्स्ट वीडियो पुणी आउ थे अस्मी थैंक यू।